cookie, un cookie, un petit cookie, un cookie, 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 un cookie, 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 un tout petit 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 cookie, 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 cookie. Cookie, 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 un tout petit cookie, un tout petit cookie, 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 clic, 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 clic. Click and collect, 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 tuk 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 tuk, click and collect, click and collect, click and collect, click and collect, tuk 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 tuk. Click and collect, 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 click and collect. Sweet, 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 sweet. Sweet, 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 sweet. Peanut butter, 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 peanut butter. Peanut butter, 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 peanut butter. Wheat, wheat, peanut butter, 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 peanut butter. Peanut butter, peanut butter, tuk tuk peanut butter, peanut butter, peanut butter, peanut butter. Tickle, 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 tickle,
pretty, 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 pretty. Tapping, 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 tap, 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 tapping, 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 get tapping, 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 tapping. Tapping, 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 tap, 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 tapping, 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 tapping. Tapping, 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 tapping. Wish, wash, 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 wish, wash. Milka, 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 milka. Milka, 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 milka. Milka, 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 milka. Milka, 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 milka,
oreilles. On se retrouve tout de suite. Écoute, 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 écoute. Tartelette, tartelette, tartelette. Tartelette, 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 tartelette. Tartelette, 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 tartelette.
magnétique, 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 magnétique. J'ai mon accent franc-comtois qui ressort. Magnétique, 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 magnétique. Magnétique, 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 magnétique. Rutabaga, 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 rutabaga. Rutabaga, 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 rutabaga. Rutabaga, 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 rutabaga. Rutabaga, 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 rutabaga. Rutabaga, 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 rutabaga. Serrurerie, 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 serrurerie. Serrurerie, serrurerie, serrurerie. Serrurerie, 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 serrurerie. Serrurerie, 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 serrurerie. Serrurerie, 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 serrurerie. Serrurerie, 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 serrurerie. Serrurerie, serrurerie. Serrurerie, 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 serrurerie. Millefeuille, 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 millefeuille. Millefeuille, 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 millefeuille.
j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura détendu. Et j'espère surtout que vous n'entendez pas ce que je suis en train de dire et que vous êtes déjà endormi. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui me ferait extrêmement plaisir et qui m'aiderait énormément. C'est de me faire un petit retour dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez également me lâcher un petit like. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez booster la vidéo pour l'aider à gagner en visibilité. Et évidemment, pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner